السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، الحلقة ديال اليوم هي متعلقة بواحد القصة مأساوية لأسرة هاجرت من الجزائر وجات لكندا. فهذه قصة مروة طرف صحيفة لابريس. إذا القصة إخواني، هنا هذه اخترت صورة هنايا ديال ليرجونس اللي مكتوب هنا à peine arrivé d'Algérie, Mohamed Bourras est entré d'urgence à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avant d'être transféré aux soins intensifs du centre hospitalier de l'université de Montréal où il est mort. يعني قال لك يلاه جا من الجزائر محمد بوراس، دخل لورجونس ديال المستشفى Maisonneuve-Rosemont، يلا ترانسفيرا في لي سوان انتنسيف ومن بعد توفى الله يرحمه. اذا لي بوراس سون ديباركي ا مونريال لو 23 سبتمبر ديرني. تيقول لك بان هاد الاسره جات 23 سبتمبر لمونريال 23 سبتمبر الفائت، يعني لي زيو بريون، يعني جايين متشوقين لهذا العالم الجديد. tourner vers un avenir qu'ils imaginaient doux. واحد كيشوفوا انه مستقبل اللي كيتخيلوه زاهر. à l'antipode du sort que la vie leur réservait plus tôt. À peine une semaine plus tard, le père est mort. يلا أسبوع من بعد الأب توفى. laissant une mère et 3 enfants seuls en terre inconnue. يعني خلى مع 3 الأطفال في بلد مجهول بواحد الفاتورة اللي وصلت حوالي 250 ألف دولار. إذن القصة، ياسمين بوراس بن إبراهيم médecin en Algérie, طبيبة في الجزائر, avait finalement obtenu un permis de travail temporaire pour faire reconnaître ses acquis ici au Québec. Le rêve d'une vie meilleure pour son mari, leurs 3 enfants, et elle était enfin tangible. اللي مؤخرا تحصلت على بيرمي دو ترافاي تمبورير باش تجي تكمل الدراسة ديالها هنا ويتم الاعتراف بالدبلوم ديالها هنايا. إذن كان هذاك الحلم ديال واحد الحياة أفضل بالنسبة للزوج ديالها والأولاد ديالها اللي كان ملموس كونهم أنهم صافي وصلوا للمكان اللي بغاو. On est arrivé le 23 septembre. جينا 23 سبتمبر. On devait rester en quarantaine durant 14 jours. كان علينا نديرو الحجر الصحي ديال 14 يوم. Et le matin du 10e jour, اليوم العاشر, c'était le 3 octobre, qui est aussi le jour de mon anniversaire, اللي كان هو اليوم عيد الميلاد ديالي. Mon mari, الزوج ديالي, m'a dit qu'il avait mal à la tête. قال ليها بأنه كيضرو راسو. Il s'est effondré avec des convulsions et a perdu conscience. يعني فقد الوعي ديالو. كتعاود هذه السيدة مدام بوراس بن إبراهيم. Son mari Mohamed Bourras venait d'être victime d'une rupture d'anévrisme. كان ضحية ديال واحد ما يسمى برupture d'anévrisme. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont sans qu'elle puisse le suivre en raison ديال la Covid-19. إذن تأوسبيتاليزا في المستشفى ديال Maisonneuve-Rosemont وهي ما قدرتش تتبعو كون أنه الحجر الصحي إيتو.
à la maison avec leurs enfants de 6, 8 et 11 ans. مع أولادها 11 عام 8 سنين و 6 سنين. Elle a reçu un appel de l'hôpital au milieu de la nuit. في منتصف الليل توصلت واحد المكالمة. Ils m'ont dit de prendre une voiture et de venir dès que possible. قالوا ليها باش تاخد السيارة وتجي في أقرب وقت ممكن. Je leur ai dit que je n'en avais pas et que je ne connaissais personne pour m'amener. قالت لهم ما عنديش سيارة وما كنعرفش شي واحد اللي يوصلني. Ils m'ont dit de prendre un taxi. قالوا لها تاخد taxi, je n'avais que des euros. كانوا عندها غير les euros. Et je n'avais même pas eu le temps de changer de l'argent. ما كانش عندها حتى الوقت باش تصرف هذيك الفلوس. Finalement, l'hôpital m'a envoyé un taxi. Ils m'ont dit de mettre les enfants dans la voiture. J'ai compris que ça n'allait pas du tout. قالوا لها في الآخر المستشفى غادي تجيك واحد السيارة غادي صيفطوا ليها تاكسي وقالوا ليها باش دير الأولاد في السيارة. وتما فهمت بأنه شي حاجة ماشي هي هذيك. Mohamed était dans le coma. Son état se détériorait à vue d'œil. بالعين كيبان لك بأنه الحالة ديالو كتدهور. Il a été transféré aux soins intensifs du centre hospitalier de l'Université de Montréal, où il est demeuré durant 13 jours, واللي بقى فيها 13 يوم, accumulant les complications dans plusieurs AVC et les interventions. يعني كانوا عنده des complications. منهم les AVC وداروا له des interventions. À un certain moment, في واحد اللحظة, le médecin m'a proposé de réfléchir si ce n'était pas mieux de le débrancher. الميدسان قال ليها واش ما كتظنيش انه يكون احسن انهم يديبرونشيو ويحيدوا ليه دوك الخيوط اللي كيربطوه بالحياه. جي دوموندي سي سيتي اون كيسيون دارجون. قالت له واش مساله ديال الفلوس. جاوبها الميدسان صافي لونطون كو فوتر اسيرونس ا ايتي ديباسي. هادي مده لاسيرونس ديالك راه فاتت, يعني ماشي مساله الفلوس. على ريفوزي, رفضات. لا في نا با دو بري. قالت لك الحياه ما عندهاش ثمن. Mohamed s'est éteint 2 jours plus tard, يومين من بعد توفى, le 16 octobre. Il avait 43 ans. كانت عنده 43 سنة, selon sa femme. على حسب الزوجة ديالو. Il n'avait aucun antécédent médical. ما كانش عنده شي سوابق ديال الصحة ديالو. Il était en très bonne santé. كان في صحة جيدة. Ne fumait pas, ما تيكميش, ne buvait pas, ما تيشربش. Il était très sportif, aucun رياضي. Rien ne pouvait prédire ça. حتى واحد ما كان كيتوقع هادشي. Avant d'arriver ici, قبل ما يوصل هنا, ils avaient souscrit à une assurance privée qui couvrait des dépenses médicales jusqu'à un maximum de $100,000. قبل ما يجيو دونك داروا assurance اللي كتكوفري حتى $100,000. Le couple s'était dit que c'était une très grosse somme et qu'elle suffirait à couvrir des petits soucis de santé. يعني قالوا راسهم كبيرة اللي غادي تكوفري مشاكل صغيرة ديال الصحة في حالة إلا احتاجوها. Mais la facture, ولكن الفاتورة qu'elle n'a pas encore reçue s'annonce beaucoup plus salée. اللي مازال ما توصلوش بها كانت غادي يعني كبيرة بزاف. L'hôpital m'a dit qu'à titre indicatif, et qu'à titre indicatif, une nuit aux soins intensifs coûte $17,400. ليلة وحدة ب $17,400. Il est resté 13 nuits. ودير يعني الكالكول $17,400 في 13. Ils m'ont dit que ce tarif n'incluait pas les frais de médecin. هادشي ما دخلش فيه les frais ديال الأطباء و les examens complémentaires, etc. Il a eu au moins 5 interventions. Ils ont fait plusieurs scanners, peut-être 8 ou 10. Une mère telle, estimant qu'elle devra débourser autour de $250,000, تقريبا حوالي $250,000. Je suis moi-même médecin. هي كتقول بأنها هي نفسها طبيبة. Je sais ce qu'ils ont pu faire et ils ont tout fait pour le sauver. عرفت شنو داروا وداروا كل شيء باش يعتقوه. La facture, ce n'est pas pour rien. Mais ça reste un montant exorbitant pour une personne qui débarque dans un nouveau pays et qui veut commencer une nouvelle vie. لكن بالنسبة الناس اللي هما يلاه جاو لواحد البلد أول مرة فصعيب الحال. Des amis ont lancé une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe. شي أصدقاء اللي هما لونساو كومبانيا حملة ديال sociofinancement sur le site GoFundMe en 24 heures في 24 ساعة
الثلثين ديال المبلغ تجمعات. واش l'exception ou la routine? Hna, le CHOM ne confirme pas la somme avancée par la veuve du patient, mais reconnaît que la facture peut rapidement atteindre les 6 chiffres. تيقول لك بأنها بسهولة توصل ل6 الأرقام. Concernant le montant de 250 000 $, il faut savoir que ce patient a été hospitalisé aux soins intensifs. خصكم تعرفوا بأن هذا المريض hospitalisé في les soins intensifs. Le montant total des frais facturés n'est pas aussi élevé que celui présenté sur la page GoFundMe. Mais il est dans les mêmes eaux. يعني في هذاك حوالي هذاك المبلغ. A reconnu Lucie Dufresne, responsable des relations avec les médias au CHOM. Selon Madame Dufresne, si la personne est en situation d'urgence, tous les hôpitaux ont la responsabilité de lui porter assistance. شي واحد إلا كانت في حالة مستعجلة كاع المستشفيات عندهم المسؤولية باش أنهم يساعدوه. Si elle n'est pas assurée ou que son assurance est insuffisante, soit يكون assuré ou لا. Le CHOM fait une entente de paiement avec la personne non assurée ou sa famille. كيدير اتفاقية مع la personne assurée, non assurée ou لا مع الأسرة ديالو. La procédure est la même pour toutes les personnes non assurées. نفس الإجراءات بالنسبة لكاع الناس اللي هما ماشي assurés. Chaque centre hospitalier possède sa grille tarifaire. كل مركز استشفائي إلا وعنده طريفة ديالو qui est doublée pour les ressortissants étrangers بالنسبة للناس الأجانب en vertu d'une réglementation du ministère de la Santé et du Services sociaux اللي appliquée le 1er avril 1992. Le circulaire ministériel « 2014-29 » s'applique aux ressortissants étrangers et prévoit une surcharge de 200%. Cette circulaire a été établie essentiellement pour éviter le tourisme médical. تقول لك بأن هادشي باش ييفيتيو ديك السياحة نتاع الصحة. A expliqué Robert Maranda, responsable des relations avec les médias au MSSS. Le cas de Mohamed Bourras est-il fréquent ou s'agit-il de l'exception? واش يعني متداول أو لا استثناء؟ Le MSSS est incapable de le dire. Le MSSS ne détient pas d'informations sur le sujet, a répondu M. Maranda. Le CHOM évoque plusieurs personnes non assurées qui se présentent au CHOM chaque jour, sans toutefois détailler la gravité des cas ou avancer un nombre plus précis. Quoi qu'il en soit, Nadja Poller, directrice générale de Médecins du Monde, ne s'étonne pas d'une situation semblable. Elle est d'ailleurs convaincue que le nombre de victimes d'inquiétude sociale en ce qui a trait à l'accès aux soins de santé est à la hausse avec la pandémie. Des gens sont bloqués. إذا هنا بطبيعة الحال مع هذا الوباء فالأمور كتزاد و لا ديريكتريس جينيرال ديال لي ميدسان دو موند كتقول لك انا ما مستغرباش بالنسبه للوضعيه اللي تكون مشابهه. اللي داير كونفانكو كو لو نومبر دو فيكتيم دانكيتي استادير انه هي مقتنعه بانه العدد ديال الضحايا في هاد الامور هاد الاجتماعيه هادي سكي تري على l'accès aux soins de santé est à la hausse avec la pandémie يعني في ارتفاع. Des gens sont bloqués ici. الناس اللي هما حاصلين هنا. D'autres sont ici comme étudiants كاينين اللي هما طلبه ne sont pas illégaux اللي هما في وضعيه غير قانونيه اللي حنا كنقولوا حارقين الوراق ديالهم. Mais leur assurance ne couvre pas certaines maladies et ils sont mal pris. والاسيرونس ديالهم ما كتكوفريش شي بعض الامراض صافي تبقاو حاسلين. Cite-t-elle un exemple? On remarque que des gens sont hésitants à consulter le système de santé. كاين اللي هما مترددين باش انهم يجيو لنظام الصحه à cause des frais encourus بسبب هاد المصاريف. Et dans un contexte de Covid-19, ce n'est surtout pas ce qu'on veut, évoque la directrice générale de l'organisme, qui réclame depuis des années un accès universel aux soins de santé au Québec. Le problème, c'est que personne, ni le MSSS, ni nous, ni aucune organisation ne peut dire aujourd'hui combien de gens ont des soins sans avoir d'assurance. Des soins, bla assurance. Ce n'est pas comptabilisé. On n'a pas ces chiffres-là. Évoque Madame Pollard. Et nous, notre position, c'est en attendant
est-ce qu'on peut donner accès aux gens واش يمكننا نعطيو l'accès للناس. je dois continuer كانت هذا كلام ديال طبيعة الحال الزوجة. Le défi n'est pas uniquement financier pour la veuve de Mohamed Bouras. تقول لك التحدي ماشي فقط مادي بالنسبة للأرملة ديال محمد بوراس. Le corps de son mari quittera le Canada samedi. الجثة ديال الزوج ديالها الله يرحمه خاصها تكيتي الكندا السبت. presque un mois jour pour jour après leur arrivée. تقريبا شهر يوم بعد يوم من بعد الوصول ديالهم. or في حين les contraintes de la pandémie les empêchent. في حين هاد الإجراءات الاحترازية ديال هاد الوباء كتمنعهم elle et ses enfants هي وولادها d'aller le porter à son dernier repos باش انهم يوصلوه حتى المكان الأخير ديالو. je ne peux pas partir avec lui ما يمكنلهاش تمشي معاه laisse-t-elle tomber anéantie. il faut que je commence mon stage en médecine afin d'avancer. خصها تبدا السطاج ديالها في الطب باش يمكن لها تزيد لقدام. je suis un peu perdu يعني توضرات هي. je suis seul بوحدها. j'en ai aucune famille ici ما عندها حتى شي عائلة هنا. mon mari devait s'occuper des enfants pour que je puisse me consacrer à mon stage. كتقول لك بان الزوج ديالها كان خص من الخطه اللي دايرين انه هو غيتكلف بالاولاد باش هي تركز في السطاج ديالها. سي اون سيتوياسيون تري تري كومبليكي. وضعيه اللي هي جد صعبه. مالغري تو بالرغم من كل شيء ياسمين بوراس بن ابراهيم a bien l'intention de pratiquer la médecine au Canada. كان عندها يعني النيه باش انها تمارس الطب في كندا. ne serait-ce que pour la mémoire de son défunt mari. إلا حتى ما كانش على ود شي حاجة على ود الذكرى ديال الزوج ديالها. j'appréhende beaucoup mais c'est ce qu'il voulait. يعني هادشي كيخوفها لكن داكشي اللي كان هو باغي الزوج ديالها. qu'on offre une vie meilleure aux enfants. أنهم يعطيو حياة أفضل للأولاد. je me dois d'essayer je dois continuer. خاصها تحاول وخاصها تستمر. إذن إخواني كان هذا درس الواحد يستافدو ويستافد من هذه القصة المأساوية الحزينة. نطلبوا من الله مرة أخرى الله يرحم هاد الزوج ديال هاد السيدة والله يكون مع هاد الأسرة ومع الأولاد ديالها. فإخواني الناس اللي هما عندهم مشروع الهجرة لكندا خصكم تعرفوا أنكم 3 شهور الأولانية راكم vous n'êtes pas assuré par le régime d'assurance المالادي ديال اي بروفنس اللي نتوما جايين ليها. اي مقاطعه تجيو ليها في 3 شهور الاولى ما كتكونوش ماسورين من طرف هذا الريجيم من النظام. لكن عليكم نتوما مسؤوليتكم انكم نتوما تاخذوا اون اسيرونس في حاله كاين يعني الواحد اضطر انه يمشي للمستشفى والا راه مصاريف كبيره غتكون كتنتظركم. اذا كان هذا هو المغزى والهدف من هذه القصه في هذه الحلقه هذه. اخواني نتمنى من الله انكم تكونوا خديتوا العبره. تحياتي كان معكم كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.